गोटे सुंदर राम से प्रभु गीत अच्छी समस्ते देखा राम आएंगे। सारू चकुली तो आलम जाऊला चुना सकाळु सकाळु झरका खोली तो बुले बंके आना जोड़ा आखी तो भारी निदुआ केबे करूछु तू ठगा धुआ हाथ पाई बसीची धरी मोहळा दिगिना जमुना 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 जीवा कमाती पागल करिछि हेते तो हळदी चेहरा देखिलो प्रेमर जंडिसी मते राती पारुनी सोई दिहक समस्या हुए पड़ले उठाए देते लो तो कथा ही बाबू थाए किबा चाली तो भारी चतुरी मारे छाती रे राधा कटुरी आपन कानई कुले है जी बाटी के चिन्ह जमुना 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 जीवा कमाती जीवना जमुना जीवा कमाती जीवना जमुना जीवा कमाती जीवना जमुना जीवा कमाती जीवना कमलिया तोर मन देह तो नरम पेज केते आउ करुथी बोलो मु पाई छाड़ी देला जा नई रे गड़िया पानी कूलरे बसी बाटी के मन भरी कथा हो पालो नथी पेके आखे पाके चाल खेलिबा आखी कबाड़ी मन पागटा जाओ बिगिरी आते छुई बापू दे बेटी के बहाना जमुना 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 जीवा कमाती जीवना जमुना जीवा कमाती जीवना जमुना जीवा कमाती जीवना जमुना जीवा कमाती जीवना जाओ हनुमान आईज पर हनुमान आसो टे जो फरमाइश थी धूलिया जंदा आउे देखीदेव तापर आपण मैंने गोटे फरमाइश गोटे सुंदर डांस अच्छी जे कि एवं रिसेंट जामर प्रभु श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा गोटे सुंदर घर मिली बसवास कर समस्ते महल रुवा जगार से प्रभु रामचंद्र कौन स्थान नाला कि महाप्रभुंर से महाप्रभु रामंकर स्थान मिल जाइए से खुशी स्थान अच्छा से प्रभु राम को नहीं कि गोटे सुंदर गीत तुम आरंभ कर तरफ राम आएंगे राम आएंगे
କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଫରମାଇଶ ସାରଙ୍କର ଥିଲା ଧୋଇବା ଜନ୍ଦା ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ରେଡି ହେଇଯିବ ରାମ ଆଏଙ୍ଗେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିକ୍ସ ଜୟ ହଁ मुझे इच्छा ना कि बहुल कोसी तुआ भागे सुना तोरे बनके खाली चक्कर ठाने हाजी करा मोर नकर नो था कलर चुका साहु खारा बड़ा साथे मारे नसिया डाली गिनी ते होले सोना हसिया लाल बस मन मन लेके करते सब ही तेरे बाकी जहां है तेरे पे Tinta, Rosia pila to thaya janda. Tinta, Rosia pila to thaya janda. मीठा पना पिला मोर मन नाई जाए लाजरे बधा सारा बयसी मी राती सारा बसी भावे खाली ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନା ଆଲୋ ସଜନା ଛୁଇଁ କେନେ ତୋର ଘର ଅଛି ଦେ ଥରେ ତୁ କହି ଯୋଡ଼ା ବେଳି ତୋର ହଲେଇ ହଲେଇ କେତେ ଠାଣି ମାରୁ ଆଲ ମଗେଲେଇ ଲାଇଲ ବନ୍ଧ କୁଲେଇ Tinta, Rosia pila to thaya janda. Tinta, Rosia pila to thaya janda. किते सदरे काई हेली का छिपे छिपा सर के फुलो साबुर से पीछा करे मते आंखों छाती टिके ଆଲୋ ମୋର ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ହେଇ ଯାମ କନିଆ ସଜନା ଦେବି ତୋତେ ଦରପଣ ପିବାକୁ ଦେବି ସଦା ପବଲି କର ନାଚିବା ଝୁଲି 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 ଖାଇଦେ ଦେବି ଡୁଙ୍ଗୁରି କପା Tinta, Rosia pila to thaya janda. dinda 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 moi rasiya pilata dunia janda din dinda 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 moi rasiya pilata dunia janda Rosia pila to thaya janda. din dinda 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 moi rasiya pilata dunia janda Rosia pila to thaya janda. ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মନରେ ভক্তি থিব পথর বি মন ভিতরে কষ্ট আসিলা যে আমি এভাবে প্রোগ্রাম কলু কিন্তু কোড়া আমি কোন এত হন্তসন্ত করিব কি নাই আম মন ভিতরে যে ভক্তি সে ভক্তি মাকে জনাইলু সরস্বতী মাকে জনাইলু যে মা এমিতি কাহিঁকি করুছ কিন্তু দেখ মাঙ্কর আশীর্বাদ নিশ্চিত ভাবে সে কোড়া কুয়াড়ে পড়াইলা যেমন লাগুছি গোটে অদ্ভুত জিনিস গোটে অধঘଣ୍ଟା ভিতরে আসলা কুড়া কুয়াড়ে পড়াইগলা উভান হয়েগলা কুড়া তো ইয়ে গোটে মিরাকিল নুহে তো আর কଣ সেইপাই তো দিয়া হয়েছি বিনা পানি কଳା নিকেতন ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେ କେବେ ବି ପିଲା ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ କେବେ ତଳକୁ ଯାଏନି ସେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ବହୁତ ଆଗରେ ବହୁତ ଉପରେ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁ କରିଛି
ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ এই অনুষ্ঠানে କେତେ ପିଲା आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज এই তলিটি দেশে তালি জাতি দেশে आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए বলো फूल बिछाए রাখি শেষ করে আসো आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सूरज के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे, आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कभी तो समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे, साथे आसमानों से तारे मांग लाएंगे, তালি তালি দেশে তালি দেশে तुम्हीं पे सब लुटा প্রভু चौदह রামচন্দ্র গাও বিরাট মানাটি আজ বিরাপড়ি কমাটিকে দণ্ডে সতরে কিন্তু লাଗୁଛି প্রভু রামচন্দ্র আଜି ଆମ ଷ୍ଟେଜରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏହି ପରିବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଜୟ ବୋଲ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜୟ ବୋଲ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର জয় বজরংবলী জয় 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 সমগ্র জগৎ তালি দিও জয় সে তালি দিও MS Abhishek. श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ताली ताली जोर से ताली बजाइए समस्त कहिए जय श्री राम समस्त हाथ लगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जब ताली बजाओ टिके এই রোববার ঠাରୁ আগবার পর্যন্ত আমার
ସାର୍ ଟିକେ ରହିବେ ଶୀତଳ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଭିନୟ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କେହି ଯିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟ ଅଲରେଡି ରେଡି ଖାଲି ଆଉ ଦୁଇଟି ନାଚ ମାତ୍ର ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୀତଳ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟରେ କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଳିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଲୋ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ମତେ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲେ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ମା ମରିଯିବି ମୁଁ ଭାଇ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲ ମଉସା ତମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମ ପାଖରେ ନେହୁରା ହଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ କେହି ତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ନା ତମର ଅଛୁଆ ଜାତି ତମକୁ କିଏ ଛୁଇଁବ ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ନେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଜାତି ତାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବାନି ଆରେ ତମକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆମେ ଗାଧେଇବୁ ତମର ଛୋଟ ଜାତି ଆମ ସହିତ ତମେ ତୁଳନା ନୁହଁ ଚାଲ আকাশ লুহরে পৃথিবী ওদা কান্দি কান্দি ঝিও করে বাপাকু বিদা স্নেহ গারে লাগিছি পিয়া জড়ি পড়ি যায় দেখ সোনা দুনিয়া টুকু মুসিলা টুকে মুসি বাপা কাহিকি যাইছি ঋষি তাকু খোঁজিলে পাই পুনিল শীতালো আজি জড়ুছি যাহার চিতালো শীতালো আজি জড়ুছি যাহার চিতালো যাহা কাঁধে বসি বসি মেলা ভুলুথিলু নিজ কাঁধে তাকু আজি বহি নেই গলু ଯୋଉ ହାତ ଧରି ଧରି ଚାଲି ଶିଖିଥିଲୁ ସେ ହାତକୁ ଆଜି କାହିଁ କହ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଟୁକୁ ମୁସିଲା ଟୁକେଇ ମୁସି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କି ସରଗ ଶଶୀ ଏଇ ଛାତିଟା ଫାଟି ଚାଲ ଚାଲ ଆଜି ଜଳୁଛି ଯାହାର ଚିତାଲୋ ଶୀତାଲୋ ଆଜି ଜଳୁଛି ଯାହାର ଚିତାଲୋ
আরে সীতা তুই ঝিওটা হই তো বাপা মনে নিয়ে দেছু এটা এটা ঠিক নুহে এটা সমাজের নিয়ম নয় সীতা তু তু সমাজের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করছু আউ তু নিয়ম ভঙ্গ করছু না না আমি কেবে গাঁ লোক এই কথাকে সমর্থন করবুনি এই কথা কেবে করিବାକୁ দেবুনি সীতা कौन कहला आपण माने मु ए समाज रो नियम भंग करछि हे समाज को उल्लंघन करछि अरे कोठी थिला आपण मानकर सेते बेले से समाज कोठी थिला आपण मानकर नियम आ कोठी थिला आपण मानकर मानविकता हा मनीष पड़ी जेते बेले मो बापा के देह बहुत खराब थिला मु समस्त को नेहुरा होई हाथ जोड़ी कहितली बापा को बचेई दियो हेले आपण माने कौन कहिले मु छोट जातिर आमे छोट जातिर हमको छुइले कोन आपण मानको गाधेबा को पड़िबो आ सेते बेले आपण मानकर नियम नथिला आपण मानकर मनीष पणिया नथिला आ आज आछचंदी मो नियम को देखिबा पई आउ ए समाज रो उल्लंघन को देखिबा पई मो बापा आपण मानकर पई मरी गला आपण मानकर जाति अरे ताली जोर से ताली जोर के। पड़ी गला दरकार नहीं मोर ए समाज ए जाति भेद हे सीता हाजी उर्दंदी सीता पाल्टिची मु आज निश्चय मो बापा को मुहरे निया देबी दरकार नहीं ए समाज हाजी सीता आपण मानको में पालटी जाईची उर्दंदी सीता दुनिया देखिलु से आखि आजी जेबे बुझी है गला संसार बोझ एठी एका संभळिबु खरा बेले अंधारर तमसा खोटिला सेरा तो पुरिला मन मुखाग्नि देलारे ता सोना धन गप अधूरा रही गलालो सीतालो जी चलुची जहर चितालो 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 ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ପରିବେଷଣ କରେଇବି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ କରିଦେବ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବେ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଟୋଟାଲି ଗୀତ ହେଇନାହିଁ ରିହର୍ସାଲ ଥରେ ବି କରାହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତକୁ ପ୍ରମିସ କଲୁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶେଷ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ହେଉଛି चिक तोर डिबरी गालो चिक तोर बुझनी गालो चिक तोर डिबरी गालो चिक तोर बुझनी गालो तते देखिया मैं हेलो पागल एमर बेला रे बेला टिके टिके हले हले प्रेमर निशा चढ़ी गले राती झुमरा नहीं लागे हर राती झुमरा नहीं लागे लुकी लुकी कले कले तुई करा की मिसी गले हर राती झुमरा नहीं लागे हर राती झुमरा नहीं लागे रूप जल मल दिक्सु जनता फुल कमल
एमर बेला रे बेला देह चुगेला एमर बेला रे बेला देह चुगेला मते केते सतौछु सुंदरी नो नीलो तोई दिल भितरे बसामी नाई जाई दिए तते काही मते केते सतौछु सुंदरी नो नीलो तोई दिल भितरे बसामी नाई जाई दिए तते काही देख 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 तोर गुरा गालो मन भितरे मजीद बोलो देख 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 तोर गुरा गालो मन भितरे मजीद बोलो तते देखिया मैं रूपा गला एमर बेला रे बेला एमर बेला रे बेला बेला रे बेला केते उछुगेला হেলি মুই ভামরা দেখি তোর চেহারা তোর সারানিয়া ও তুই মই তোর বাদল রাজা খুশা বাঁধি থা তুই বলে ফুল লগাবি তোতে ভোল পায়েমি বাজাবে প্রেম রো বাজা ভোরে তুই মার বাহানা তুলি সঙ্গে চল পলামা হাত ধরি করে দেখাইতে মা সঙ্গে মিশি রে দুলহন বনামি বনামি তোতে হুই রাত বনামি বনামি তোতে হুই রাত দুলহন বনামি বনামি তোতে হুই রাত বসামি বসামি তোতে হুই রাত मुझ तोर प्यार रोमारा आए मुझ तो बिछारा दे दे तू सहारा आखिर तारा दिला मन जाना काटे पीछे इशारा तोर बदली बहनी अच्छे सरवा को प्यारा हाय तेरा पगला बना नहीं है मुझे तेरा चलना छूटे राजा दुल्हन करेगा सत्य बतामी मोर रानी लो दिल थी बसामी बसामी तते हुई लो बनामी बनामी तते हुई लो दिल थी बसामी बसामी तते हुई लो ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बठुमा छुम छुम पायल घुंगरू बजन जारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बठुमा छुम छुम पायल घुंगरू बजन जारे खुटमा लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा 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 गुलाबी शरारा गुलाबी शरारा
धीमी धीमी हवा चले सिली सिली सनना हाले हाले बादल तड़े ये करे इशारा धीमी धीमी हवा चले सिली सिली सनना हाले हाले बादल तड़े ये करे इशारा आगे मते प्रेम कर दिया ये मते बोलो से माए रे मोरा मोरा उड़ी जाए रे मोरा उड़ी उड़ी जाए रे उड़ी मोरा मोरा उड़ी जाए रे मोरा उड़ी उड़ी जाए रे এ ফুলকলি মোর পারে রানী তাতে ভাল পাউছে তোর নাকে ঝপি ঝপি ঝুরি গেউছে दुल्हा राजा हेमी बोली सपन की मोई देखुचे नाई कोहेले जिमी मोरी कसम खाऊचे हाथ छुए कर साथ निभाने मोर हट तन्हार महने लोगे दुल्हा बनावे तोते मोहे दो दिल थे बसावे साथे मुझ तोर प्यार रमारा आए मुझ तो बिछारा दे दे तू सहारा आखिर तारा ला बनने चाहना ताते पीछे इशारा मोहनी अच्छे सनवा तेरा हाय तेरा पगला बनाना ये छो मेरे जो तुम सत्य बतामी मोर रानी लो दिल थी बसामी तते बुइलो बनामी तते बुइलो दिल थी बसामी तते बुइलो ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बठुमा छुम छुमे पायल घुंगरू बजन जारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बठुमा छुम छुमा पायल घुंगरू बजन जारे खुटमा लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा लाल प्यार कंगना तुम्हें चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा 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 गुलाबी शरारा गुलाबी शरारा धीमी धीमी हवा चले सिली सिली सनना हाले हाले बादल तड़े ये करे इशारा धीमी धीमी हवा चले सिली सिली सनना हाले हाले बादल तड़े ये करे इशारा आगे मते प्रेम कर दिया ये मते बोलो से माए रे मोरा मोरा उड़ी जाए रे मोरा उड़ी उड़ी जाए रे उड़ी मोरा मोरा उड़ी जाए रे मोरा उड़ी उड़ी जाए रे उड़ी
ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଟିକେ ରୁହ, ସମସ୍ତେ ଡକା ହବ, ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ନେବ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କଣ୍ଠ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କାମ କରୁନି କଣ୍ଠ ଯାହା ବି ହଉ, ତଥାପି ମନ ହେଉଛି ଦୀପଦ କହିବି। ହାଇଟ୍ରେ ବହୁତ କମ୍, ମୋର ବି ହାଇଟ୍ କମ୍, ଫିର୍ ବି ଆଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ, ତଥାପି 14 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ଏ ପ୍ରେମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ। ଏ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଏ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, ତଥାପି ଫଲୋ କରୁଛି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ରବିବାର ଦିନ ମନେ ପକାଉଛି ଏଭଳିଆ ପ୍ରେମ ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ। ମୁଁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀପକ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ମଞ୍ଚ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଯିବି, ଝୁଣ୍ଟିବି ମଧ୍ୟ ଉଠିବି। ଆଉ ଶୁଭ ସାର୍, କୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ, ମୋର ବିଚାରଧାରାକୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଠି ରଖିପାରିଥିବାରୁ। ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ପୁଡ଼ି ଆମକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ କରିଲି, ଲୋକମାନେ ରହିପାରିଲେ ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ମଞ୍ଚ କରିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକିବି ମୋର ସେଇ ଗୁରୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁରୁ ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଶୁଭକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସଙ୍ଗ ସାର୍ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି, ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ट्रॉफी सर्टिफिकेट जहाँ भी हो आज प्रोग्राम निश्चित भाव में लगुच आमको सफल होली। जो स्वप्न देखी से स्वप्न पुणी साकार हो जहाँ हो एमती दिन पुणी आ वर्ष पर आम अपेक्षा करवा। तेणु मु समस्त अभिभावक आउ थे रिक्वेस्ट करुच्ची पिलामानकु शिक्षा दिंतु, पिलामानकु ठीक रास्ता चलांतु। जो पिला आर्ट्स हो, सॉन्ग हो, डांस हो शिखुचंती ताको भल कि माजंतु, घरे भल से अभ्यास करंतु। देखिए आपण पिला बहुत आगु जिवे। मु शुभ सर को कहूँ 2 पद कहिबे एवं तापर पवित्र सर कहिबे। शुभ सर धन्यवाद। हृदयर गभीरतम प्रदेश धन्यवाद जनाऊँगी राजू बाबू को आ दीपक सार को। आज अनुष्ठान आज जो जनगहली होती बहुत सुंदर लगुच। मन पड़े गोटे सन्थ कबीर गोटे दोहाटी, लाली मेरे लाल को जीत देखो तीत लाल, लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। मु जुआड़े जाऊँगी प्रभुंकर से सुंदर रूप देखुची, आ सुंदर रूप देखु देखु मो हृदय भी लाल हो गला, सुंदर हो गला। आज माने जे अनुष्ठान को आसे आपण मैंने जे बसी निश्चित भाव में आपंकर हृदयटा सुंदर हो प्रोग्राम टी को आहरी अधिक सुंदर करछंती। आ पछरे निष्ठा अच्छी, त्याग अच्छी। निष्ठा त्याग न रहिले कौन जिनस सुंदर हुए ना। ये जो भल पाइबा कथा कहते खाली 2 पद कही सार कहे। थरे भगवान बुद्धदेव राजरास्तार जाऊँगी, टे समस्ते ध्यान दे शुणु। भगवान बुद्धदेव राजरास्तार गला बेले धनी श्रेणी लोक मैंने भगवान बुद्धदेव को सुंदर सुंदर उपहार देउथांती। भगवान बुद्धदेव से गुड़ी को बाँ हाथ में छुईदेले, किंतु यही समय दूर में गोटे बुढ़ी माटी अईठा पिजुड़ीटे खाऊ थाए, कांदी कांदी कहू थाए, हे भगवान मु निराश्रय बुढ़ी माटी, मो पाखे किसी ना, अईठा पिजुड़ीटे खाऊची, आपणे मो अईठा पिजुड़ी की समस्त आगे ग्रहण करेंगे तो। से भगवान बुद्धदेव सबुगुड़ी को फोपाड़ी देकरी अईठा पिजुड़ी की अति आनंदर सहित ग्रहण कले। धनी लोक मैंने प्रतिवाद कले, आम आपन को एडे सुंदर सुंदर उपहार देला बेले आपने सेगुड़ी को बाँ हाथ में छुईदेले, अर्थात ए बुढ़ी मार अईठा पिजुड़ी की आपने समस्त आगे ग्रहण कले।
ହସିଦେଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ସେ ଅଇଁଠା ପିଜୁଳି ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଅନୁରାଗ ଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ତେଣୁ ତାହା ମୋ ପାଇଁ କୈବଲ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଯଦି ପଦେ ନ କହିବି ତ ଭଲ ପାଇବାଟା ନାହିଁ ଦେଲା ଆମ ପ୍ରତି। ଧନ୍ୟବାଦ। କଥା ହେଉଛି କହିବା ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏଠି ବି ଯିଏ ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହିଲା ବାଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନ କହିବା ଲୋକଟି। ତ ନ କହିବା ଲୋକକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆର ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ହୁଏତ ମୁଁ ନଥାଇପାରେ ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିବ ଏବଂ ଆମ ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବେ, ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏ ଭାଷା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାର ପିଲାମାନେ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଜାତିର, ଏ ଗାଁର, ଏ ସମାଜର, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ସାର୍। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 8 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସଙ୍ଗର ହେଉଛନ୍ତି ସଜନୀ ମଲ୍ଲିକ। ସଜନୀ ମଲ୍ଲିକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସ। ସଙ୍ଗୀତର ସଜନୀ ମଲ୍ଲିକ ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବଳ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବଳ। ତାପରେ ଲିପ୍ସାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଳି ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଫି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସେ ନୁହଁ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳୟ, ସ୍ନେହାଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ଅନନ୍ୟା ପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତର ଅନନ୍ୟା ପାତ୍ର, ଉର୍ବି ଦାସ ଉପରକୁ ଆସ। ଅଛି ଉର୍ବି ଦାସ, ଅନନ୍ୟା ପାତ୍ର। ତ ନା କଣ? ଉର୍ବି ଦାସ ସାର୍। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବଳ ନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବୀ ରାଉତ ଅଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବୀ ରାଉତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ଦିଅ ସାର୍। ବୈଷ୍ଣବୀ ରାଉତ ଯଦି ତାଳି ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନେଖା ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ। આપણે ફોટો નહીં હતું
शुभलक्ष्मी साहू तापरे राजश्री राउत राजश्री राउत राजश्री राउत स्मृतिश्री प्रधान संग्रह अच्छी ओके एवं 8 पिला मानक विकास ओझा ड्राइंग आस जो पिला डका हम ये जल्दी पड़े स्टेज पे पड़ा सर ये ठीक है डाकले पड़ा विकास ओझा रॉकी रॉकी जल्दी मुन्ना भाई के दिखे आस अंशुमान कुंड आयुष्मान कुंड आयुष्मान कुंड सारू को भी सारे प्रतिशत प्रदान करेंगे विश्वरूप महापात्र नहीं सुधांशु शेखर सामल ठीक है रहेगी दिया प्राची तन्मय जेना अच्छी नहीं प्रतीक्षा राजेश्वरी नहीं अनुसया स्वयं अनुसरण पढ़े विनय कुमार राउत राय अंशुमान अच्छी विभूति राउत अर्पण पात्र नहीं राजेश दास साई प्रसाद स्वयं पद्मजा प्रियदर्शिनी शिवलक्ष्मी पात्र शिवम प्रधान लोकमुद्रा साहू सत्येश्वर जेना सत्यम ताली समस्त भाई पिला को ताली दिंतु अजित महापात्र महाराणा वासुदेव पहिरा सर प्रतीक कुमार साहू सोनाकी सुतार ओम प्रकाश बल देवनारायण पात्र सुभद्रा साइना बल
শুভশ্রী পরিডা ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସାଇ ସ୍ମୃତି ସାହୁ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିବେ ସାଇ ସ୍ମୃତି ସାହୁ ସାଇ ସ୍ମୃତି ସାହୁ ଆସ স্বর্ণপ্রভা প্রধান স্বর্ণপ্রভা প্রধান অর্চিতা দাস প্রকাশ মল্লিক প্রকাশ মল্লিক পরে আরএস সারিয়া মহাপাত্র আরএস শ্রেয়া মহাপাত্র আরএস শ্রেয়া মহাপাত্র ଅଛି ସାଇ ସୁଧା ରାଉତ ସାଇ ସୁଧା ରାଉତ ଅଛି ତମ ନା ସମୀକ୍ଷା ବାରିକା ସାର୍ सुरेंद्र जेना अच्छी नहीं अमय पत्र अन्मय पत्र अच्छी जदि पिला किए अच्छा ताले स्टेज को पड़े आसे संजना मल्लिक गार्गी दास सुनंदा लंका शिवभद्रा विश्वालय प्रियंका राउत जे ड्रेस चेंज करछि तापर भी आसी परिबो प्रियंका राउत अर्पिता बेहरा स्वयं प्रिया शुभोदय सुभद्रा विश्वाल
सोयना घोड़ाई सोयना घोड़ाई प्रज्ञा परमिता शीतल जलुची शीतल सुंदर अभिनय मुग्ध हो जाओ सारे गीत जो 5टा मिलता प्राइज दिया जोता ताली दिया समस्ते यहाँ हूँ तार छोटिया प्राप्य रश्मिता साकुली विश्वजीत बेहरा रश्मिता और आम जब समस्त पिलाटा कहते साकुली भल नाटी आमर बड़ पिलाटी सीनियर पिलाटी हाँ पिला ताली दिए साकुली विश्वजीत बेहरा शिव तांडव शिखा संपूर्ण बेहरा स्नेहश्री स्वाई ज्योतिर्मयी बेहरा जय पूनम महांती कई पिला जीवन है समस्त में भोजन पे व्यवस्था है समस्ते पिला माने अभिभावक माने समस्ते भोजन खाई माने ଖିଆପିଆ କରି ଯିବେ ରାତି ଅଧିକ ହେଲାଣି କେହି ଉପାସ ଯିବେ ନାହିଁ ପୂଜାରିଣୀ ବେହେରା राम होइतिले बढ़िया सुंदर प्रियंशी राउत प्रियश्री राउत बढ़िया जाता है सत्यजीत बेहरा जमुना जग हो रूपाली बेहरा तन्मय प्रधान आरोही नायक निहारिका साहू दीप्तिमयी परियाड़ी अच्छा हाँ दीदी प्राइज यार गीत रे नाच रे हाँ हसा तार दीदी ना फोटो नहीं जा रहा श्रद्धा प्रियदर्शनी बेहरा ट्रॉफी प्रतीक प्रधान तन्मय प्रधान अच्छी की अच्छी अच्छा
तो ठिया है के फोटो उठ जाओ प्रतीक 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 अच्छी हाँ गुड वेरी गुड चित्रलेखा साहू स्मृति रंजन राउत राय स्मृति रंजन गौरव दास है अब कौन है रे कौन है बा सौम्या सुकृति पत्र वेरी गुड चलो पूनम लंका जा पूनम लंका प्रतीक्षा राव अनुस्मिता माई मई स्वस्तिका ओझा स्वस्तिका पिला माने समस्त के जीवन नहीं समस्ते रहिबे ताकर पिला माने सहित भोजी खाद्य प्रबोधन है सब खाई थे आरसी तन्मय मलिक आरसी तेजस्विनी राउत तेजस्विनी पूरा जली में ये हमारा 3:30 मेकअप हो तेजस्विनी त्या मेकअप सर ना बहुत लेट रे सैला श्रद्धा सैना को तेजस्विनी आगे मेकअप नहीं हो श्रद्धा सैना बोल सी नहीं स्वाति सोहानी बेरा स्वाति सोहानी सुंदर नृत्य करो और भी दास शिवस्मिता साहू शिवस्मिता साहू शिवस्मिता नहीं शिवस्मिता साहू नहीं साई सोमेश्वरी विषय हाँ स्नेहालीन सोई स्नेहाश्री सोई सॉरी स्नेहाश्री सोई नहीं डबल है आवाज स्नेहालीन अच्छो मगर घर पड़े मनुष्य कौन ना सब पाई बोले लोग सर्टिफिकेट पूरा कौन करना सर्टिफिकेट ଆଉ ପିଲା କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପିଲା କିଏ ରହିଗଲ କି ନାଇଁ ହଁ ଏଇ କୁନି ଯେ ତମ ପାଇଛ ପ୍ରାଇଜ୍
ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଆକାଂକ୍ଷା ରାଉତ। ଆକାଂକ୍ଷା ରାଉତ କୁନି ଝିଅଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଏଇଠି ପଳା ଆସିବେ, ରଜୀବ ଏଇଠି ପଳା ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଇଜ୍ ସାର୍ ପଠେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଲେ ସେମାନେ ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏଇ ରବିବାରରୁ ଆରବାର ଭିତରେ ଫ୍ରି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ 10ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟତା ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆମର ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାର୍ କହିଲେ, ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ